what you need through a static screen. Been trying to speak for weeks and weeks. Open my mouth, all that comes out is white noise and incomprehensible sounds. And all you ever do is turn me down. I'm watching, I'm waiting, I'm aching, suffocating. I'm breathing, I'm speaking. Can you hear me? I'm screaming for you. Oi gente, aqui é a Nil do canal Imagination. Tô passando aqui só pra avisar que a gente tá com parceria com o canal Nunca Nem Vi. Eu vou deixar o link aqui na descrição, vá lá. Se inscrevam lá, tem muito amor pra ela. E se veio pelo canal